अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल और साबिक मुशीर भी रह चुके हैं नानादीन इरफान कादर साहब, जो कि जिन भी मामलात पर बात करते हैं अवाम उन्हें सीरियसली तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत ही दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हर मामले पर खुलकर बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल और साबिक मुशीर भी रह चुके हैं नानादीन इरफान कादर साहब, जो कि जिन भी मामलात पर बात करते हैं अवाम उन्हें सीरियसली तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत ही दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हर मामले पर खुलकर बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर, आजकल तो आप वैसे भी बहुत चर्चा में हैं बिकॉज अभी रिसेंटली एक केस आपने वाइंड अप किया है, फिर स्पेशल असिस्टेंट। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन होता है जब मैं सुनता हूँ मुझे सब दबंग कहते हैं। तो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बिल्कुल खुल के ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा डरपोक आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा दबंग नहीं हूँ। अच्छा। तो ना ही मैं कोई सलमान खान हूँ, लेकिन सर जब आप किसी मैं तो भी एक आम सा इंसान हूँ। लेकिन सर अभी रिसेंटली हुआ तो ऐसे ही है कि शायद आपकी मौजूदगी किसी की आंखों में आंसू भी ले आती है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि मेरी मौजूदगी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जज साहिबान हैं उनको बहुत केसेस में हद से ज़्यादा पैशनेट या इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो इंसाफ का आंसर देखना है और उन्होंने कानून का आंसर देखना है। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पेशरफ्त नहीं करनी किसी भी मामले में, तो इसलिए उनको ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहिए इस तरह के केसेस में। अच्छा सर, बहुत दफ़ा ऐसे देखा गया है कि जो भी कोई ऐसा मामला हो जिस पे बहुत ज़्यादा एक ओपिनियन बिल्ड हो गया हो, आपकी अमूमन उससे डिफरेंट ही होती है। फॉर एग्जांपल लॉयर्स मूवमेंट के आप खिलाफ थे और आप बरमला इसका इजहार भी करते हैं। बिल्कुल, मैं शुरू से खिलाफ था, मैं शुरू से खिलाफ था। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह ये है कि मैं हमेशा स्ट्रिक्ट लीगैलिटी को देखता हूँ और पॉपुलर सेंटिमेंट जो है अगर तो स्ट्रिक्ट लीगैलिटी के साथ हम आहंग हो रहा है तो फिर तो मैं पॉपुलर सेंटिमेंट के साथ चला जाता हूँ। लेकिन जहाँ पे कि पॉपुलर सेंटिमेंट स्ट्रिक्ट लीगैलिटी के ख़िलाफ़ जा रहा है या इंसाफ का तकाजा भी उस स्ट्रिक्ट लीगैलिटी या आई मीन पॉपुलर सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो फिर मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, जिसको बड़े लेमैन टर्म्स में कहते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए, तो फिर मेरी हरगिज़ ये कोशिश नहीं होती कि मेरे बारे में लोग मुझे पसंद करें या नापसंद करें। फिर मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ज़मीर का साथ दूँ, और ज़मीर का जब इंसान साथ देता है तो कई दफ़ा आपको पॉपुलर सेंटिमेंट से हटना पड़ता है। और ऐसे बहुत मौके आए पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, हमारे जो लोग जो मूवमेंट्स इस तरह की चलाते हैं, तो उनका प्योर मकसद उस वक्त ये होता है कि वो कोशिश ये करते हैं कि आने वाले दिनों में किसी तरह से वो हुकूमत में आ सकें, बरसरे इक़्तिदार आ सकें, या वो जिस शोबे से बिलोंग करते हैं उनके अपने मकासद पूरे हों। अच्छा सर, ये जो अटॉर्नी जनरल का ओहदा है अमूमी तौर पर तो ये भी लॉ बुक्स के साथ ही काम करता है, लेकिन होता ऐसे कि बहुत सारी हुकूमतें जो अभी रिसेंटली गुजरी भी, उसमें अटॉर्नी जनरल एक कमज़ोर एंटिटी की तरह पोर्ट्रे हुआ है बहुत दफ़ा। एंड इन योर केस यू हैव इमर्ज्ड अ स्ट्रॉन्ग अटॉर्नी जनरल। इसकी क्या वजह है कि वो वीक एंटिटी क्यों साबित हुआ है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब मैं अटॉर्नी जनरल नहीं रहा था तो उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल आए बहुत सारे, वो हुकूमतों ने चीफ़ जस्टिस को अपीज़ करने के लिए चीफ़ जस्टिस के मरून मिन्नत अटॉर्नी जनरल लगाए। अच्छा। उनके कहने पे ये मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस के पार्ट पे भी ये मिसकॉन्डक्ट था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर अटॉर्नी जनरल चीफ़ जस्टिस को दूसरी साइड नहीं दिखाएगा और वो भी शीरो शकर हो जाएगा चीफ़ जस्टिस से, बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज़ ए चेक ऑन द कोर्ट्स, और कोर्ट्स जो हैं वो चेक हैं हुकूमत पर और अटॉर्नी जनरल पर। ये सिस्टम जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल का, जमहूरियत का, और इसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ है, इसमें अगर ये चेक्स एंड बैलेंसेस अब ख़त्म कर दें तो फिर वो जो मकसद है इस सारी चीज़ का, जिसमें कि हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो एक थ्योरी है, तो हम उसको फिर रोनते चले जाएंगे। और ये होना ही ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे को सही चीज़ बताएं। और मैं ख़ुद अगर चीफ़ जस्टिस होता तो मेरी अपनी कोशिश होती कि अटॉर्नी जनरल मेरी मर्ज़ी से बिल्कुल ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट अटॉर्नी जनरल हो। लेकिन यहाँ पे एक चीफ़ जस्टिस की कोशिश होती है, एक तो वो चाहते हैं लोगों को oblige करें, और फिर अटॉर्नी जनरल जिस वक्त चीफ़ जस्टिस की मर्ज़ी का बनता है और उसको पता होता है, और वो कई दफ़ा मुलाकात भी चीफ़ जस्टिस से पहले करके आता है। अच्छा सर, एक रीसेंट उस पर बात करते हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब
وہاں پر گئے اسمبلی کے اندر اور کنسٹیٹیوشن کی لیے گئے بیکاز اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. انہوں نے آن دا فلور بھی وضاحت دی, پھر ایک لیٹر کے ذریعے بھی وضاحت دے دی. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پوزیشن پر؟ ضرورت تھی اس وضاحت کی؟ دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اس کنونشن میں گئے تو ہزار آہا کیمرے ان کو دیکھ رہے تھے, وہ کہ چھپ کے نہیں گئے. یہ جو چیف جسٹس جب چھپ کے ملتے ہیں نا پولیٹیکل پرسنالٹیز سے, یا پولیٹیکل پرسنالٹیز چھپ کے چیف جسٹس سے ملتی ہیں, وہ آبجیکشنیبل چیز ہوتی ہے. اب یہ 50 ایئرس تھے کانسٹیٹیوشن کے, اس میں وہاں ان کا بیٹھ جانا, بلکہ ملنا چاہیے ایک دوسرے سے ان کو. تو آپ کو لگتا ہے ان کی وضاحت دینا انہیں نہیں دینی چاہیے تھی؟ اتنی وضاحت کافی تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے میرا خیال ہے اس لیے دے دی کہ وہاں پہ تھوڑی سی وہ سیاسی ٹچ آ گیا تھا. اگر آ بھی جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ سب کے سامنے ہو رہا تھا. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اس پہ ان کو وضاحت دینی پڑی. اگر وہ نہ بھی دیتے تو اس میں کوئی بھی امر بانے نہیں تھا, اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. ان کا جانا جو ہے بڑا ضروری تھا. یہ کلوز شاپ نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں چھپ کے, پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, پریزیڈنٹ کی اگر بلاتے ہیں تو جانا چاہیے, پرائم منسٹر بلاتے ہیں جانا چاہیے. اوپن اگر آپ ملیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تو اتنا انٹریکشن ہونا چاہیے آپ کا. بالکل صحیح. اچھا عرفان قاری صاحب, ابھی آپ نے استعفیٰ دیا اسپیشل اسسٹنٹ سے بیکاز آپ نے الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرنا تھا, سو دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ میں ابھی دیکھوں گا خاموشی سے. تو آفر ہے آپ کو دوبارہ سے ری جوائن کی؟ جی مجھے بالکل آفر ہے, کہ جب میں نے کہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کیس کریں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آئیں. تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں موجودہ حکومت سے بھی اور تمام لوگوں سے, تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے, کہاں معاملہ جائے گا. اچھا ویسے تو یہ تو آپ کا ایک عہدہ صحیح, لیکن ویسے ایز این جنیرکلی کون سی سیاسی پارٹی کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوتا ہے؟ میرا جھکاؤ جی جنرلی ہر اس سیاسی پارٹی کی طرف ہے جو کہ جس میں مذہبی جنونی پن نہیں ہے, جس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے, جو مائنورٹیز کا خیال رکھتی ہے, اور جو سمجھتی ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ہمارا ایک پرسنل چیز ہے اور لوگوں کے جو مورلز ہے جو اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. میرا ہر اس مائنڈ سیٹ کی طرف رجحان ہوگا, اور جو لوگ جو ہیں وہ ہر چیز میں وہ لے آتے ہیں مذہب کو اور فنیٹسزم کی طرف ملک کو لے کے جاتے ہیں, ان کے میں خلاف ہوں. اور اب اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرف آ رہی ہیں کہ ان میں ایک میانہ روی سی قائم ہو رہی ہے. اور میرے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بائی اینڈ لارج بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں, اور فوج کا بھی میں بہت ساری چیزوں میں ان کو سراہتا ہوں. تو دونوں سائڈز بیلنس رکھتے ہیں؟ نہیں, میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں, ہمارے آپس کے ڈفرینسز جو ہیں ہمیں دور کرنے چاہیے, اور بہت اچھے لوگ ہیں سارے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی انا کو بہت زیادہ آسمان پہ بٹھا دیا تھا. ان کو چاہیے زمین پہ اتر آئیں, عاجزی اور انکساری سے کام لیں, اور سب کچھ بہت اچھا ہے. اور مجھے کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے کبھی بھی ان کو میری ضرورت ہوگی کہ مجھ پہ اگر وہ ریلائی کریں گے, مجھ پہ اعتماد شو کریں گے, تو میں سب کے لیے کام کروں گا, کیونکہ میں نے تو کام سیدھا سادہ کرنا ہے. جو بھی میں جانتا ہوں جس سے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں, میں نے اسی طرح